So yun guys, no, meron na namang bagong website na lumabas ngayon na pwede kayong kumita dito gamit lang yung pag-i-invest, no. So paano nga ba mag-register dito? Pilapan nyo lang to guys. So pipilapan nga natin, no. Lalagay ko lang yung phone number ko guys. So yung password ko, tapos yung captcha, pilapan nyo lang to guys. So yun, no. Pagkatapos yun guys, pilapan, sign up now lang kayo guys. So, pagkatapos nyo mag-register, no, may ano to, lalagyan nyo lang yung pangalan nyo. Lagyan nyo lang yung pangalan nyo. Sumari yan, Gcash. Login password. Trade password nyo, lagyan nyo guys. Huwag nyo kakalimutan yan. Remember lang yun guys. Para pag mag-withdraw nyo, alam nyo yung trade password nyo, no. So, yun guys, no. Pagkatapos nyo ang ano dito kayo madadirect, no. So, maganda nga dito yung mga product nila, no. Meron ngang 300. So, sa isang buwan, kikitain mo dito 5,724, no? So, yung 8,000 nga, no? Maganda rin dito, no? Kasi, daily dito, 4,136, no? So, paano nga ba mag-recharge dito, guys, kung gusto nyo mag-invest, guys, no? Click nyo lang tong account, tapos click nyo tong deposit, guys. No, ayun, guys, no? Kayong bahala kung magkano nga yung gusto nyo i-invest, guys. Kung 10k, guys. Ganito lang, guys, kung paano. Click nyo lang tong deposit. So yun guys, no, pipilapan nyo lang dito guys, lalagyan nyo lang yung Gcash number nyo guys, no. So yun guys, to, pagkatapos nyo nung mag-recharge dito guys, no, click nyo lang yung product na gusto nyong bilhin, no. So balik lang kayo sa invest ulit. Kuwari, itong 10k nga yung ni-recharge nyo guys, no. So pwede itong 88 bilhin nyo, pwedeng invest now. So yun guys, no, pagka-invest now nyo lang guys, makikita nyo yan guys sa earning tax nyo guys, no. Kikita na nga kayo guys, no. Makikita nyo kung saan nyo in-invest. Dito, click nyo lang tong my order guys. So, dito nyo makikita kung in-invest nyo pumasok na, no. So, pwede rin kayo umita dito gamit yung pag-i-invite guys, no. So, click nyo lang tong my team. Copy nyo lang yung invitation link nyo guys, ayan, no. So, yun lang nga guys, no. Lalagay ko na lang sa comment section yung link, no. Kung gusto nyong mag-try. Walang sapilitan to guys. Nasa inyo pa din yun.